Ini gede, Pak. Nggih. Apa di mbok video? YouTube. Kita sambel Iya, campur. kali kuah. Nggih. Mana kena itu, Pak? Mana kena itu, Pak? Kuah sampun om. Semua. Pak, Pak. Siap deh. Ini campurannya apa, Pak? Campurannya apa? Anu daging sapi kali ayam. Pitan kilo setil. Niki anu ayame 6 kilo. Nggih. Sapi ini? 1 kilo. Oh, dimix lah ya. Dimix berarti dicampur.